Ini si Finley, isa ka buto sang isda nga may dako nga handom. Iya handom, mangin isa ka superhero. Nanamian siya magluwas sang iban sa iya mga pakuno-kuno nga hampang. Pero ang kamatuoran, gakabatsagan niya nga isa lang siya kagamay nga isda nga wala sang ikasarang. Sa ila eskwelahan, si Finley ang pinakagamay. Sa paminsaron niya, kung dako lang ko tani nga isda, siguro may kasaranggit ko pagbasi mangin importante man ko sa iban. Isa ka adlaw, nag-abot si ila eskwelahan si Ogie, nga mas gamay pa kumpara kay Finley. Ginsunlog si Ogie sang iya mga classmate. Pero si Finley naglantaw lang kag naghipos. Wala niya ginbuligan si Ogie. Sa ina nga gabi, hindi makatulog si Finley. Nagabugat ang iya nga tagipusoon. Ginsugiran niya ang iya nanay sa tanan nga natabo. May ginhambal ang nanay ni Finley nga naghatag ini sang dako nga pagbag-o sa iya kabuhi. Finley, ang matuod nga superhero, hindi makita sa pagkamangin dako o kun sa pagkamangin makusog. Kundi makita mo ini sa pagkamangin maayo sa iban kag may kaisog. Kabalo ka kung sino ang pinakamaayo nga superhero? Si Jesus Christ! Nagpamati gid sang maayo si Finley samtang nagaistorya ang iya nanay sa iya parte kay Jesus. Kung paano ni Jesus ginbayaan ang iya ginharian sa langit, nagpanaog diri sa kalibutan, kag naghatag sang iya kabuhi para maluwas kita sa aton mga sala. Hindi tungod kay kasarang ta, kundi tungod kita maluya kag nadula sa sala. Hindi lang kay dako si Jesus Christ, kundi tungod man sang iya nga gugma kag pagsakripisyo, ginluwas niya kita. Kung ibutang mo ang imo pagsalig kay Jesus, punuon niya ang imo tagipusoon sang kaayo kag kaisog. Agud kita mangin maayaw man sa iban parehas kay Jesus. Sa madason nga adlaw, may bag-o nga nabatyagan si Finley. Hindi lang kaisog kundi nabatyagan niya man ang kalinong. Nagtindog siya para kay Ogie kag ginhambal ang kamatuoran. Ginpili ni Finley ang pagkamangin maayo. Sugod sadto nga adlaw, nainsindihan na ni Finley nga hindi niya kinanglan mangin isa kadako nga isda, kundi mas kinahanglan niya si Jesus Christ sa iya tagipusoon. Kag tungod kay Jesus, si Finley nangin maisog. Abiyan, basi gakabatyagan mo man nga gamay kakagwala sang ikasarang. May maayo nga balita. May isa ka manuluwas nagkari para sa imo. Ginhatag ni Jesus ang iya kabuhi para luwason ng imong mga sala. Kung magtuo ka kay Kristo, himuon kanya mangin maisog, mangin maayo sa iban nga napuno sang iya paghigugma. Imo tandaan, hindi mo kinanglan sang kapa, kundi kinahanglan mo si Kristo. Mangin maayo gid ikaw nga superhero kung si Kristo ara sa tagipusoon mo.